کہ انسان کی تخلیق میں ایک اس کو مٹی سے تخلیق کیا گیا، پھر اس کے اندر رب کی طرف سے جس طرح رب کا کلام بتاتا ہے کہ اپنی روح ڈالی گئی۔ قرآن مجید نے اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا۔ یہ آج کا موضوع نہیں ہے، میں ایک بات کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے کہ یہ روح امر رب ہے، رب کا حکم ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان خود اپنے آپ میں، اسی لیے بزرگان دین نے کہا نا کہ جو رب کو پہچاننا چاہتا ہے نا وہ پہلے اپنے آپ کو پہچانے، جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ پیدا کرنے والے خالق کو بھی پہچان جائے گا۔ انسان کا اپنا وجود ہی اس کے لیے ایک سبق بھی ہے، اس کے لیے ایک آزمائش بھی ہے، اور اس کے لیے ایک بڑا جہان بھی ہے۔ انسان کا جسم میں نے عرض کیا کہ پہلے تو یہ تخلیق مٹی بھی ہے، پھر اس کے اندر رب کی طرف سے روح ڈالی گئی۔ قرآن مجید نے لفظ بتائے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، کہ جب ہم نے اس کو مٹی کے گارے سے بنایا، اس کے بعد وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اس میں ہم نے اپنی روح پھونکی۔ اب اس روح کی حقیقت کیا ہے؟ تو سادہ سے الفاظ میں وہ امر رب ہے، وہ حکم ربی ہے، وہ رب کا دیا ہوا ایک خاص انعام سمجھیے، جو انسان کے اس مٹی کے وجود کے اندر، اس مٹی کے برتن کے اندر جو امر ربی موجود ہے، جو حکم رب موجود ہے، جو رب کا پیغام موجود ہے۔ بزرگان دین نے اس کو لکھا کہ جو خیر کا ایک حوالہ موجود ہے، جو رب سے ملانے کا ایک سلسلہ موجود ہے، وہ روح ہے۔ اور ایک اور اسی وجود کے اندر نفس ہے۔ وہ نفس کیا ہے؟ وہ قرآن مجید میں رب کے کلام نے اس کے لیے کئی طرح کے حوالے استعمال کیے۔ کہیں کہا کہ یہ ایک نفس لوامہ ہے، جو انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، مائل کرتا ہے۔ برائی انسان کو اچھی لگتی ہے، شر انسان کو خوبصورت نظر آتا ہے۔ اور کبھی قرآن نے بتایا کہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اس نفس کو کم کر لیتا ہے اور اس کو کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر قرآن ہی بتاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ نفس لوامہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بے چین ہے، بے قرار ہے، وہ مضطرب ہے، اس میں سکون نام کی کوئی شے نہیں، اور ایک وہ ہے جس کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ نفس ہے جو انسان کو آمادہ کرتا رہتا ہے، اور انسان کو دنیا کی یہ جو رنگینی ہے یہ بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، اور جو انسان کو غافل کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ کریم نے کئی مقامات پر بتایا کہ یہ دنیا کا مال و دولت، یہ دنیا کی آسائشیں، یہ نعمتیں، یہ لباس، یہ کھانے، یہ ثمرات، یہ درہم و دینار، یہ سونا چاندی، یہ انسان کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔ بلکہ ایک جگہ کہا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال بھی اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ انسان ان کے لیے تگ و دو کرتا ہے، ان کے لیے کوشش میں لگا رہتا ہے، اپنے دن رات خرچ کرتا رہتا ہے، اور رب کا کلام کہتا ہے انما اموالکم
अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। और कुरान मजीद ने ही दूसरे मकाम पर इनके बारे में बताया कि जिसने अपने घर को, अपने माल को, अपने मकान को और अपनी सारी नेमतों को हमारी राह के लिए तैयार रखा। सूरह तौबा में 10वें पारे में बताया कि वो हमारे पसंदीदा है, वो जिन्होंने अपने माल को भी, औलाद को भी और अपने सारे मालो मता, मकानात, उसमें समरात, सारी चीजें गिरवाई। बात हो रही है कि ये नफ्स है जो इंसान को गुमराही की तरफ माइल करता है। और कभी कभी ऐसे होता है कि इंसान के अपने वजूद के अंदर ये हक और बातिल का एक मुकाबला जारी रहता है। आजान होती है, एक आवाज पड़ती है कान में, हैया अलस सलाह, एक अंदर इस्तराब है, एक कशमकश है कि एक कुव्वत जो है वो कहती है कि ये आवाज कामयाबी की है, ये आवाज खैर की है और यही मेरा जाना बेहतर है। इतने में एक दूसरी कुव्वत इंसान को मायल करती है। ये मुकाबला इंसान के अंदर जारी रहता है और यही वो मुकाबला है, यही वो हक व बातिल का मारका है। जब आका करीम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वा से वापस लौट रहे थे तो सहाबा कराम के अहले खाना उन्हें इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। तो जो शोहदा थे उनके लवाहिकीन को बताया गया कि आपका अजीज, आपका रिश्तेदार, भाई और बेटा वो शहीद हो गए, कामयाब हो गए। ईमान वालों का यकीन ये है कि जो शहीद हो गए वो कामयाब हो गए। अब जो गाजी लौटे, जख्मी लौटे, उनके अहले खाना को बताया गया ये भी कामयाब लौटे। अब आका करीम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब अपने घर में जाने का वक्त आया ना, तो आका करीम ने फरमाया कि हम जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ जा रहे हैं। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, हमारे दोस्त चले गए, भाई चले गए, साथी चले गए, जख्मी हुए, शहादत पा गए, हमने अपना मालो मता भी दिया, जाहिर है जंग में मालो असबाब भी खर्च होता है। जिहाद असगर से हम लौट रहे हैं और जिहाद अकबर की तरफ जा रहे हैं। आका करीम ने फरमाया कि ये जो तुम्हारे अंदर का शर है ना, ये जो नफ्स की बुराई है, इसके खिलाफ बरसरे पैकार रहना और इसके खिलाफ कामयाब होना, ये जिहाद अकबर है। और इसके खिलाफ सिर्फ सफ बसफ रहना, इसके खिलाफ आमादा रहना, इसके लिए सर बकफ रहना, ये जिहाद अकबर है। और नफ्स के खिलाफ जिहाद की अक़साम में बुजुर्गान दीन ने बताया ना, जिहाद की बहुत सारी अक़साम है। एक है जो कलम से जिहाद है, जो लोग लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं इस्लाम के लिए, ईमान के लिए, मुसलमानों के लिए, अहले ईमान के लिए। एक जो जुबान से है, जो बोल के हमायत करते हैं। और एक वो है जो जिहाद सैफ है, जो अमली तौर पर जिहाद करते हैं। और एक इससे भी बड़ा जिहाद करार दिया गया जो जिहाद बिन नफ्स है, जो नफ्स के खिलाफ। और वो कौन सा है? जो इंसान के अंदर बुराई के लिए आमादा करने की कुव्वत है, उसकी नफी करना। दिलचस्प बात सुनिए, इसीलिए बताया गया कि ये इंसान को किस वक्त तक बुराई पे आमादा करता है, जहां तक कि इंसान, जैसे मैंने कहा कि आवाज बढ़ती है इंसान को आजान की, नमाज की, अंदर उसके इस्तरार पैदा होता है। यहाँ तक बताया गया कि जो वो नफ्स है ना, वो बुराई पर इंसान को आमादा करने की कैसी कोशिश करता है। वो ये कोशिश करता है कि माज इंसान को नेकी से रोक ले। नेकी से रोक लेना भी उसकी एक तरह की कामयाबी करार पाती है। अब बसा औकात ऐसे होता है कि कुछ बुजुर्गों के साथ, अहबाब के साथ, कि वो ये समझते हैं कि हमारा वुजू नहीं ठहरता। बुजुर्गान दीन ने लिखा कि ये भी नफ्स की इंसान को नेकी से दूर ले जाने की एक कोशिश है। जब हालत नमाज में बार बार ये ख्याल आए ना
کہ میरा वुजू नहीं रहा, तो फिर उसके बरक्स करना चाहिए, फिर नमाज पढ़ लेनी चाहिए। इसलिए कि अब उसके उलट करना है, उसके मुकाबला करना है, लिहाजा उस ख्याल को खत्म करने के लिए नमाज को मुकम्मल करें ताकि कहीं उसकी पैरवी न हो जाए। इसी को कुरान मजीद ने एक और मकाम पर कहा कि कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं, वो ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी का शिकार हो जाते हैं। कुछ पर ये नफ्स गालिब आ जाता है, हमारे ऊपर नफ्स गालिब आ गया है, हम मकाना, लिबास, रिज़्क, खाने पीने, इन सारी बातों में हम ख्वाहिशात नफ्स का शिकार हो चुके। और बुजुर्गान दीन ने क्या किया? बुजुर्गान दीन का तरीका ये रहा, हमारे असलाफ का, औलिया अल्लाह का, कि नफ्स की इस हर ख्वाहिश से अपने आप को बचाने। नफ्स की ख्वाहिशात में रियाकारी है, नफ्स की ख्वाहिशात में इंसान की चाह परस्ती है, इंसान को बड़ा समझा जाए। कई दफा मैंने पहले अर्ज किया कि हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि एक सूफी बुजुर्ग ने देखा कि एक दिन वो दोस्त मिल गया जो सारों को शिकार करता है, उसने बहुत सारे फंदे उठाए हुए थे। उन्होंने पूछा, भाई मेरे लिए भी कुछ तेरे पास फंदा है? इब्लीस जा रहा था, बहुत सारे फंदे उठाए, जाल उठाए। उन्होंने कहा जी आपके लिए भी जाल है, आपको तो रात को भी जाल लगाया है, आपको तो रात को भी फंदा लगाया है। क्या रात को आपको खाने की बड़ी तलब हुई और आपने बड़ा पेट भर के खाया? मेरा शिकार यही था कि आपकी तहज्जुद रह जाए, मैंने रात को आपको जाल लगा दी। उसने कहा कि हर रोज हर एक के लिए नया जाल है, हर एक के लिए नया शिकार है। और इसी तरह ये रियाकारी, ख्वाहिश, और इंसान को ख्वाहिश, लिबास की ख्वाहिश, मकान की ख्वाहिश, रिज़्क की ख्वाहिश, ये ख्वाहिशात चलते 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 इंसान को इस दर्जे पर ले जाती है, रब का कलाम कहता है कि इंसान ख्वाहिशात नफ्स का गुलाम हो जाता है, बंदा हो जाता है, ख्वाहिशात नफ्स का बंदा हो जाता है। बुजुर्गान दीन ने लिखा कि जो कुरान ने कहा ना कि इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बहुत बड़े बड़े शिर्क हैं, उन बड़े बड़े शिर्क में से कुछ ऐसे शिर्क है, कोई बुत के सामने झुक रहा है, नजर आ रहा है कि ये बुत को सजदा कर रहा है, कोई किसी पत्थर को, किसी जानवर को, किसी और शय को नजर आता है। कुछ शिर्क ऐसा है नजर ही नहीं आता, रुपए का बुत, मकान का बुत, लिबास का बुत, अच्छे खाने का बुत, ये नजर ही नहीं आता। और हम इन बुत परस्ती में शिर्क की ऐसी खफीफ हालतों का शिकार हो जाते हैं कि हमें अंदाजा ही नहीं होता कि हमने इनको भी उस दर्जे पर ले गए। आज़ीम मुकर्रम, जो बात मैं अर्ज करने वाला हूँ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जब मुकाबला ठहरा, अब मुकाबले का मैदान तो क्या था? मुकाबले का मैदान तो ये था कि जो मुकाबले पर आए हुए थे वो सरबसजूद हो गए, वो सजदा रेज हो गए। अब जो अकल परस्त है, जिसने अकल को अपना सब कुछ बना लिया है, काल फिरऔन मा आमनतुम बिही क़ब्ल अन आज़न लकुम, अब ये अकल का मुकाबला है बंदगी के साथ, ये मुकाबला है अक्ल वालों का इश्क वालों के साथ। वो उन्हें बुला के कहने लगा, क़ाल फ़िरऔन आमनतुम बिही क़ब्ल अन आज़न लकुम इन्न हाज़ा लमक्रुम मकरतुहु। इसी तरह जब इंसान अपनी ख्वाहिशात का शिकार होता है, उसको सूरज चढ़ा हुआ भी नजर नहीं आता, उसको दिन चढ़ा हुआ भी नजर नहीं आता, उसको आवाज आज़ान भी नहीं पहुंचती है, और उसे कोई हक की आवाज उसे झंझोड़ नहीं सकती है। यही हुआ उस मैदान में भी कि जो सर्वसजूद होने थे वो तो गिरे हुए सजदे में क्या कह रहे हैं? पिछले जुम्मतुल मुबारक पर हमने पढ़ा, क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, वो तो कह रहे हम ईमान ले आए। अब जो अक्ल का शिकार है और जो इस खबीस किस्म के शिर्क का शिकार है, वो कहता है इन्न हाज़ा लमक्रुम मकरतुहु फिल मदीना, कहने लगा तुम सारे मिले हुए हो,
بجائے اس کے کہ وہ مان لیتا کہ یہ صحیح کر رہے ہیں، یہ حق تک پہنچ گئے ہیں، وہ کہنے لگا ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، تم نے یہاں آنے سے پہلے کسی شہر میں اکٹھے ہو کر حضرت موسیٰ کے ساتھ مل کر ایک مکر کیا ہے، ایک فریب کیا ہے، لتخرجوا منہا اہلہا، تم میری بادشاہت لینا چاہتے ہو، تم مجھے نکالنا چاہتے ہو، تم میری بادشاہت حاصل کرنا چاہتے ہو، فسوف تعلمون، اور کہتا ہے کہ یہ تمہارا کام ہے، لأقطعن أيديكم وأرجلكم۔ اب دیکھیے کہ جو حق کے بندے ہیں نا، وہ آواز سنتے ہیں اور وہ آواز سن کر آواز پر لبیک کہتے ہیں، اور جو عقل کے بندے ہیں، جو عقل کی پرستش کا شکار ہے، اور جو عقل کی پیروی کا شکار ہے، وہ کہنے لگا نہیں نہیں یہ بھی کام ٹھیک نہیں ہے۔ اب بلائے ہوئے بھی اس کے تھے، بلایا بھی اس نے تھا، انعام کا لالچ بھی اس نے دیا تھا، رب نے مہربانی کی، انہیں حق کی پہچان ہو گئی، بجائے اس کے کہ وہ مان لیتا، وہ کہنے لگا ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، کہنے لگا تم سارے ملے ہوئے ہو اور تم سب نے مل کر یہ فریب کیا ہے، لأقطعن أیدیکم وأرجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین، میں تمہارے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پہ لٹکانے کی سزا دے دوں گا۔ حاضرین مکرم، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جو حق پرست ہے، جس کے لیے قدرت کی طرف سے ہدایت لکھی ہے، جس کے ظرف میں حق کی پہچان لکھی ہے، وہ بس ایک آواز پڑتی ہے تو وہ حق کی آواز پر پہنچتا ہے، اور جس کے لیے ہدایت کا راستہ بند ہو جائے اور جو شرک کا شکار ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلے وہ جو جادوگر کا کرتب کرنے والے آئے تھے، وہ اس سے پہلے شرک کا شکار نہیں ہوئے تھے، اس لیے رب نے ان کے لیے ہدایت ایک آواز سے رکھ دی، اور یہ آواز ہی ہے جو انسان کو حق تک لے جاتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انسان کے اپنے وجود کے اندر ایک جنگ جاری ہے، ایک مارکا بپا ہے، اور وہ مارکا کیا ہے؟ وہ مارکا حق اور باطل کا ہے، وہ نفس اور روح کا ہے۔ جیسے ہی حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، ایمان والے کے اندر ایک اضطرار پیدا ہوتا ہے، اور وہ اضطرار کیا ہے کہ وہ جو امر ربی کی روح ہے، وہ انسان کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ یہ پیغام حق کا ہے، یہ آواز حق کی ہے، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی خیر کا راستہ ہے۔ اور جو انسان نفس کی خواہشات کا شکار ہے، جو انسان خواہشات نفس کا شکار ہو جائے، آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے جب غزوہ احد کے شہداء کی قبور پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں اس کے الفاظ جو موجود ہیں، آقا کریم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بعد میری امت سے شرک کا خطرہ نہیں ہے، خدشہ یہ ہے کہ یہ خواہشات کی پیروی کا شکار ہو جائیں، دنیا پرستی کا شکار ہو جائیں۔ آج کا مسلمان دیکھے نا، دنیا کے کسی کونے میں بسنے والا ہے، کسی رنگ نسل قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، مسلمان آپ کو دوسروں سے زیادہ خواہشات کا شکار نظر آئے، اور یہ خواہشات کا شکار ہی ہے، وگرنہ جس طرح اقبال نے کہا تھا نا کہ مومن ہے تو آفاق میں ہے گم، وگرنہ یہ مومن جو ہے نا، اس کے سامنے یہ سارا آفاق جو ہے یہ اس کے سر میں گم ہو جانا تھا۔ وجہ کیا ہے کہ آج کا مسلمان، آج کا مومن وہ خواہشات نفس کا شکار ہے، اب وہ بت پرستی کا شکار نہیں ہونے والا۔ دوسری امتوں نے کیا کیا کہ نبیوں کے بعد اپنے انبیاء کرام کے راستے کو چھوڑ کر، ان کی کتابوں کی تعلیم کو چھوڑ کر بت پرستی پر اور شرک پر چل پڑے، اور آقا کریم امام الانبیاء کی اس زبان مقدس کے الفاظ دیکھیے
کہ जिस जुबान से सिर्फ हक निकलता है, आका करीम फरमाते हैं मुझे मेरे बाद अपनी उम्मत के शिर्क का खतरा नहीं है, खतरा है कि ये ख्वाहिशात दुनिया का शिकार हो जाए। आज का मुसलमान आपको देखिए कि उसकी आप अगर कुल मिलाकर हम अपने कहीं कोई खुलासा लाए ना अपनी हालत का, तो वो सारा निचोड़ एक है कि आज का मुसलमान ख्वाहिशात नफ्स का शिकार है। और बुजुर्गान दीन ने हमें जो तरीका बताया, औलिया अल्लाह का तरीका क्या है? औलिया अल्लाह का तरीका आप शर्क से गर्ब तक, शुमाल से जुनूब तक किसी एक वली कामिल का तारुफ पढ़िए, पता चलेगा कि जिंदगी का एक खुलासा अगर आप कहें ना कि एक जुमले में लाना है, तो वो एक जुमले का सबक ये है कि ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी छोड़नी है। ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी कैसी? जैसे मैंने पहले बताया कि बुजुर्गान दीन ने कहा कि ये ख्वाहिशात इंसान को इल्म वाले के लिए और ख्वाहिशात, इल्म वाला क्या ख्वाहिश करेगा कि लोग मेरे इल्म की वाह करें, मेरे इल्म की तारीफ करें और मेरे इल्म को बड़ा समझें। और अमल वाला क्या कहेगा? जिसके पास कोई नवाफिल है, कोई तस्बीह है, जिक्र है, तिलावत है, वो क्या ख्वाहिश करेगा? उसकी भी ख्वाहिशात है, वो कहेगा कि लोग मेरे आमाल की तारीफ करें। ये ख्वाहिशात नफ्स है। दौलत वाला अपने दौलत का इजहार चाहता है, मनसब वाला अपने मनसब की इजारादारी दिखाना चाहता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं और कुरान मजीद ने भी इस पर हमें बताया कि ये नफ्स की ख्वाहिशात है जो इंसान को गुमराही के उस दर्जे पर ले जाती है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये शिर्क की उस हालत में है कि एक शिर्क तो वो है ना जो बुतों के सामने झुक रहा है, तो वो नजर आ जाती है कि ये शिर्क कर रहा है, ये किसी जानवर को, किसी पत्थर को, किसी और शय को, वो शिर्क नजर आता है। ये जो ख्वाहिशात दुनिया की पैरवी का शिकार है, ये बज़ाहिर मोमिन है, बज़ाहिर कलमगो है, बज़ाहिर तौहीद परस्त है, लेकिन इसके मन के अंदर, इसके दिल के अंदर ऐसे बुत बने हुए हैं। वो दौलत का बुत है, वो अमारात का बुत है, वो सोना चांदी का बुत है, वो ख्वाहिशात का बुत है। इल्म वाले को अपने इल्म की जो तरवीज है और इल्म का जो से इजहार है उसका बुत है, अमल वाले को अपने अमल के इजहार का बुत है। आज़ीज़ मुकर्रम, यही वो है जो इंसान को गुमराही के उस दर्जे तक ले जाते हैं। कुरान बताता है कि उसके सामने, फिरौन के सामने हजारों की तादाद में लाए हुए सजदा निगू हो गए हैं, सर्वसजूद हो गए हैं, रब्बुल आलमीन पर ईमान ला रहे हैं, और वो फिर भी उन्हें मकर करार देता। वजह क्या है कि इंसान पर जब ख्वाहिशात गलबा पा जाती है, उसे कोई हक की आवाज उसे बेदार नहीं कर सकती। बुजुर्गान दीन ने हमें यही तरीका बताया कि अपने हर अमल के बाद ख्वाहिशात नफ्स को कंट्रोल करना है। इल्म वाले के लिए भी, अमल वाले के लिए भी, और जिंदगी के हर मक्तबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले, जिंदगी के अंदर हर मरहले में, हर उम्र वाले के लिए, जवान है उसके लिए, तवाना है उसके लिए, जो बुजुर्ग है उसके लिए, जो ज़ईफ है उसके लिए, हर एक के लिए ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी ऐसा मरहला है जो इंसान को गुमराही के उस दर्जे पर ले जाता है जहां हक की आवाज इंसान को झंझोड़ नहीं सकती, इंसान को बेदार नहीं कर सकती। लिहाजा हक की आवाज के लिए अपने आप को तैयार कर